Arab lama obra tabla ka video. So, ang maiguan masakitan ti kung masakitan ka di man lukpan ka na. So may ara bala nga isa ka tawo nga mabulig, mahatag, magsumbat, hindi dapat amo sina naghatag ka pa kung masumbat ka man lang. Dapat kung naghatag ka hindi mo na pag-isumbat nga ginhatag mo, hindi nga naghatag ka man lang dako man ta na ina gamay, wag mo na ipag-ambal-ambal kahit sino ba. Di na bala madula sa ugali sa isa ka tawo nga may ihatag sa isig na kapareho, sa bugto naman or sa kabarkada naman or sa ginikanan niya isumbat niya. Dapat hindi subong sina. Kung may ginhatag ka man, di mo na dapat isumbat ang subong sina. Gamay man ta nga kalidad o dako man ta ina, dapat pasalamatan man sang naghatag. Di nga ang ginghatagan man ta na uso gid na sa Pilipinas or kung sa diin lang basta sa Pilipinas mo lang na makita ang subong sina nga ginghatagan ka na ang ikaw nga ginghatagan mahambal ka pa nga gamay man to ginghatag na do ano man to ginghatag na. Dapat subong sina, hindi ka amo sina nga ginhatagan ka man lang hambalan mo sang subong sina tapos ipalapta mo pa sa iban. Hindi subong sina, pasalamat ka kay ginghatagan ka. Gamay man ta nga bagay o dako, dapat pasalamatan mo, hindi nga ipanghala mo pa or ikwento mo pa sa ibang tawo nga ay ano man to ginhatag sa akon kay kagamay man ta na to or something ano. Pasalamatan mo ina kay ginghatagan ka, dapat maintindihan mo ina, hindi nga hambalon mo pa yang tawo nga naghatag sa imo. Pasalamat ka kay ginghatagan ka, hindi nga imo i-chismis pa sa ibang tawo nga ginghatagan ka subong sina. Kasama ka ugali mo, di ba? Di manami na. Tandaan mo na dapat pasalamatan mo ang kung ginghatagan ka man dako o gamay. Amo na tandaan mo kay kung hindi sa iya wala na sa naghatag na sa imo kay tungod nga may pagpalangga sa imo or do kumbaga regalo na sa imo kay nadumduman ka, pasalamat ka kay gindumdum niya ikaw kay ginhatagan niya ikaw dako o gamay man. Dapat amo na tandaan.